ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାବିବେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ତ କାହା ସହିତ କରିନ, ଏମିତି କାମ କରିନ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ତ ଦେଇନ। ଏମିତି କିଛି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କଥାଟିଏ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଯିବେ। ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, 2024 ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ 2024 ଶେଷ ହୋଇଯିବ, 2025 ଆସିଯିବ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କମିଯିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ 2024 ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆମ ହୃଦୟରେ କେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହା ସହିତ ଆମର କେତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାକୁ ଆମେ ରାଗରେ ପଦେ କଥା କହିଦେଇଛେ, ଯାହା ବଦଳରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି, ଯାହା ବଦଳରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମନରେ? କେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବିନଥିବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହାର ଏ 2024ରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ତ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କାହା ଘରେ ଖୁସି ଆସିଛି ତ କାହା ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଇଛି, କାହା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କାହା ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଆମର ଏଇ 2024 ମସିହାରେ। ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ 2024 ମସିହାରେ 2024ର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଜୀବନରେ, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଜୟପୁରର ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଡ଼ି ଜଳିଯାଇଛି, କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, କେତେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଯାହା ଘର ଲୋକ ସେଠି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ପାରି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜଳିଯାଇଛି, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛି। ତା ଘର ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ 31st ବନେଇବ, ନୂଆ ବର୍ଷ ବନେଇବ ବୋଲି ପାର୍ଟି କରିବ, କେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିବ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ତୟାରୀରେ ଅଛି ବା ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ହେଲେ କାହା ଘରେ ଦୁଃଖ ଖେଳି ଯାଇଛି, କାହା ଘରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଘରୁ କେହି ଜଣେ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଲୋକ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଆମର ଏଇ 2024 ମସିହାରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। 2024ର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ବି କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଘରର ମା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, 2024 ତ ଆମ ଜୀବନରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ 2024 ଆସୁଛି,
2024 केमिति आमे खुशी रे रहिबा, केमिति आमे भलरे रहिबा, शांति रे रहिबा, प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आमर गुहारी निश्चिंत भाव में रहिबा दरकार। प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ आमे निज मनरे निश्चिंत भाव में स्मरण करिबा दरकार। प्रभु जदि आमको रखुचंती तो खुशी रे रखंतु, केबे एमिति दुख दियंतु नहीं जहा बदल रे कि आम घर लोक आमको जे छोटरू बड़ करिसंती सेमानक आखिरु लुह सुखिबनी। एमती किछि कर नाही जेमिति आम पई समस्ते कांदिबे। आजिर समय रे गोटिए चाषी कांदुछि। कौन पाई गोटिए चाषी कांदुछि? काहेकि ना तार फसल नष्ट हो जाइछि, वर्षा जोगु ता फसल रे पानी पसी जाइछि, जहा द्वारा कि चाषी भाई माने सुइसाइड करुछंती, आत्महत्या करुछंती। सेमाने भाभी पारु नहांती सेमाने कौन करिवे। जहाँ भी आनिछंती, जहाँ ठरू लोन करिछंती, कौनसी बैंक रु लोन करिछंती, केमिति से बैंक वाला लोन सुझिबे, को लोकर केमिति कौन पैसा सुझिबे, सेथिपाई सेमाने से सबु कथा को भाबिकी सुइसाइड करि दउछंती। आत्महत्या भली गोटे छोट डिसीजन सेमाने नहीं जाउछंती। सेमाने भी कौन करि परिबे, सेमानंकर भाग्य रे भी कौन अछि, सेमाने तो केबे चाहिबेनी ना कि तांको फसल नष्ट हो जाऊ। गोटे चाषी जेतेबेले गोटे फसल करुछि ना, से केते मेहनत करुछि, केते कष्ट करुछि, केते खरा तरारे से काम धंदा करुछि, हेले एमती वर्षा आसुची जे तार सबु फसल को नष्ट करि देउछि। एमती सबु तार पानी रे मिसी जाउछि। सबु वर्ष वर्षर मास मासर जहाँ भी से मेहनत करुछि, खटुछि, किछिटा पेट पई खाइबा पई, पेट चाखेंडे पई से खाइबा पई किछिटा, किंतु सबु जिनस रे तार पानी मिसी जाउछि। सबु फसल रे तार पानी पसी जाउछि। पोक लगी जाउछंती, नहले वर्षा पानी पसी, नहले बन्या पानी पसी ता फसल नष्ट हो जाउछि। से बहुत दुख रे रहुछि। आमे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे एतिकी गुहारी रखिबा, हे प्रभु जदि आपण एमिति 2024 को आम ठारू दूरेई नेले, एते कष्टरे आमको 2024 रु दूरेई देले, आम जीवन रे 2025 आसीबाकू चाहूची। 2025 रे जेमिति आम सहित एते किछि कष्ट न दियो, जेमिति आम ड्राइवर भाई मानंकु सुरक्षित रखंतु, आम चाषी भाई मानंकु सुरक्षित रखंतु, जेउ माने आमको बॉर्डर रे जगिछंती, आम आर्मी भाई माने सेमानंकु मध्य सुरक्षित रखंतु। आउ आमर किछि भी दरकार नाही, जेउ माने आमको खाइबाकू देउछंती, जेउ माने आमको गोटे जगारू आउ गोटे जगार नहीं पहुंचाउछंती, जेउ माने आमको बॉर्डर रे छिड़ाई सुरक्षित रखुचंती बा आमको सुरक्षा दउछंती, सेमानंकर जेमिति किछि भी न हुए। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आमर एतिकी गुहारी रहिबो। प्रभु सेमानंकु सबु बेଳ ପାଇଁ भलरे रखितांतु, सेमानंकु सबु बेଳ ପାଇଁ सुस्थ सबल रखितांतु, जेमिति से तांको निजर तांको देशर जेमिति ख्याल रखि परिबे, देश को जेमिति सेमाने जगिकी रही परिबे। सांग माने मु आपण मानंकु एतिकी रिक्वेस्ट करिबी, जदि आपण माने नुआ वर्ष रे किछि पार्टी करूछंती बा किछि फीस्ट किछि प्लानिंग करिछंती, ताहले सुरक्षित रे करंतु, सावधान रहंतु। काहेकि ना आजिकाली समय भल नाही, आजिकाली रो समय केबे हेले ठीक नाही। सेथि पई आपण माने जहा भी करूछंती देखि साई करंतु। ड्रिंक करी केबे ड्राइविंग करंतु नाही। कोनोसी बेसी नाइट जाके लेट नाइट जाके गाड़ी ड्राइविंग करंतु नाही। यदि गाड़ी ड्राइविंग भी करूछंती ताहले ड्रिंक करंतु नाही, जहा द्वारा कि आपणकर जीवन प्रति विपद आसी जाउछि। सेथि पई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करूछि, केबे हेले एमिति काम करंतु नाही। यदि आपणकु निद लागुछि ताहले सोई जांतु किछि समय, हेले केबे हेले ड्रिंक करिकी गाड़ी ड्राइविंग करंतु नाही। कारण आपण मानक द्वारा आमे गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाई पारुछु। यदि आपण मानकर किछि हेई जाउछि ना, ताहले ए दुनिया केमिति चलिबो, ए दुनिया केबे हेले आगु को जाई परिबो नाही। आपण मानक सकाशे आपण मानक पई आमे गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाई पारुछु। सेति पई जेते पारुछंती आपण मानकर ध्यान रखंतु, आपण मानकर ख्याल रखंतु। जदि मोर कथारे किछि भी भूल थाए सान भाईटा भाभी क्षमा करिदेबे। जदि किछि भी आपण मानकु भल लागि थाए, किछि भी जदि आपण माने मो कथारु बुझी पारिथिबे,
ताहले भिडियोटी को निश्चिंत भाव में गोटे लाइक करेंगे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चिंत भाव में करेंगे, कमेंट माध्यम आपण मानकर मतामत निश्चिंत भाव में रखिए, मते निश्चिंत भाव में जनईकी जिवे कि आपण मानकु भिडियोटी केमिति लागिला। धन्यवाद सांग माने, भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करुछि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करने को भूलिबे नाही। यदि आपण माने आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग गर्ल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जिवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद।